dito! Ano ba? Kaloy, pwede ba patahimikan mo yung batang yan? Hindi ako makapag-isip! Pakawalan mo na ako dito! Wala akong nanay na mamatay tao! Shut up! Pakawalan mo na ako! Napakasama mo! Di ba sabi mo mahal mo ako? Tapos gaganituhin mo lang ako? Kahit magsasisigaw ka pa dito, walang makakarinig sa'yo! Kaya tumahimik ka na lang dahil inuubos mo yung pasensya ko. Hindi ako tatahimik! Hindi ka tatahimik, ha? Hindi ka tatahimik? Ano gagawin mo? Tumahimik ka. Tigas ng ulo mo! Tara, Kaloy. Kailangan na nating umalis. Bilisan mo, para hindi tayo masundan nila Emma. Bilis! Oh, Ma'am. Ano pang hinihintay mo? Sumakay ka na, kailangan na nating makalayo dahil baka masundan tayo nila Emma. Ma'am, pasensya na po kayo pero natatakot na po ako eh. Paano kung abutan tayo ng mga magulang niya? Kaya nga tayo aalis, di ba? Kailangan nating makarating sa malayong lugar para hindi tayo masundan. Bilisan mo na! Ma'am, nakukonsensya na po ako. Konsensya? O sige. Titriplihin ko ang bayad para bayad pati konsensya mo. Kilos, ha? Sige. Titriplihin ko ang bayad mo o ikaw ang ililibing ko. Ma'am, huwag niyo pong gagawin niya, ma'am. Ma'am, babalik ko na lang po lahat ng pinayo niyo sa akin, ma'am. Ma'am, nakukonsensya na po talaga ako. Hindi ko na po kaya ito. Ma'am, huwag niyo pong gagawin niya. Ma'am! Hello, Ando, puntahan mo ko dito. Isisend ko sa'yo ang pin ng location. Oo, sige. Sige, salamat, ha? Ano daw? Nabangga daw sila papuntang ospital. Ano? Pero hindi. Nabangga pa? Pero okay lang sila. Kaso, si Mookie, nakuha na naman ni Olive. Wala ba tong katapusan? Kaya para akong kiti-kiti. Hindi ako mapakali. Ayun pala, yung anak kong anak ni Satanas may ginagawa na naman kasamaan. Ando, bilisan mo, kunin mo si Mookie. Sakay mo sa kotse, dali. Dito. Bilis! Hi, baby girl. You're here in my sanctuary. In a peaceful and quiet place. Mami, ayoko po dito, please. Mookie, don't worry. You're safe with me. Dahil ako ang doktor mo. Pero hindi po kayo totoong doktor at hindi naman po kayo totoong mga magulang. Gagawin ko lahat para sa'yo! Ayoko! Please, Mookie. Mami, ayoko! Tayo magkahiwalay, Mookie. Please, please. Ang sa totoo po, hindi naman talaga ako masaya doon eh. Pero ang totoo, ginagawa ko lang yan para makalimutan ko si Nanay Emma. Gusto ko pa rin mabuo yung pamilya namin dahil si Nanay Emma pa rin ang gusto ko, hindi ikaw. Enough! Enough, Mookie! Enough! Lahat naman ginagawa ko, di ba? Para mahalin mo ako, pero bakit hindi mo pa rin magawa? Lahat naman ginagawa ko para alagaan ka at mahalin ka. Oo, aminado ko. Naging overprotective ako sa'yo, Mookie. And that's because nobody protected me as a child.
may kumupkup sa amin ni Jade. Merong nag-ampun sa amin. Pero hindi ko pa rin naranasan yung pag-aalaga at pagmamahal na pinangarap ko. Kaya siguro hindi ko alam kung paano ko mahalin. But just like what I said, papawi ako sa'yo. Magiging masaya ulit tayo. Kasama ang tatay mo. Ma'am, alam niyo po, kung matatanggap niyo lang po na may sakit kayo at kailangan niyong magpagamot, gagaling po kayo agad, Mami. No! Magiging masaya po tayo! Hindi! Maayos po tayo, Mami! Kaya please, promise, Mami. Hindi ako papayag na magkahiwalay pa tayo ulit! Never, Mookie. Never. I have a brilliant idea. Alam ko na kung anong gagawin ko para tuluyan mo nang makalimutan yung nanay Emma mo na yun. Just a single shot. One single dose. Hindi ka masasaktan. Walang symptoms. Walang after effect. No, please. Mami! Babalik na yung pagiging close natin dalawa. Please, tigil mo na ito po, Mami. It's just gonna be you and me forever! No! Yes, that's right! You're so smart, Olive! Let's go lang! Kaya lang, Napapaliw ka na. parang may kulang. I don't know if I'm still doing the right thing. Kaso, wala na kasi akong ibang maasahan. A drug vial. Ite-text ko na lang sa'yo ang pangalan at kung saang address mo to ipapadala. But the million-dollar question is, mapagkakatiwalaan ka pa rin ba, Astrid? Remember, bawal ang pulis. Kung ayaw niyong may masamang mangyari kay Nikki. Sir, ma'am, excuse me po. May isasama po ba sa inyo? Susunod na lang ho kami. Sige po. Siguro nga totoong walang nagmahal sa kanya. Kaya kahit niloko at trinektor niya ako, hindi ko makuwang magalit sa kanya. Kasi malaki yung utang na loob ko kay Logan eh. Kung hindi dahil sa kanya, napariwara na ako. Tapos ngayon, nawala siya ng dahil sa akin. Emma, huwag mo sisihin yung sarili mo. Dahil kasalanan ko rin naman to eh. Dahil nagpauto ko kay Jade. Sana kung inintindi kita, inalagaan, at hindi nawala sa tabi mo. Di sana mangyari yung mga ganitong bagay. Kaya Emma, sorry. Sorry kung nagalit pa ako sa'yo. Hindi ako naniwala sa mga sinabi mo. Humihingi ako ng tawad. Nan,
Lahat tayo may kasalanan dito. At alam kong hindi titigil si Olive hanggat hindi nasisira yung pamilya natin. Kaya mangako ka, hindi niya na tayo magiging biktima. Hindi na tayo mag-aaway. Hindi na tayo maghihiwalay. Dan, magtulungan tayong dalawa para kay Mookie. Hello, Zane? Aling Emma, sinabi na po ni Miss Astrid ko na saan si Mookie. Kasama po ako sa mga pulis papunta doon. Susunod kami, ha? Dan, si Mookie. Nasaan? Tita Astrid! Tita Astrid! Tita Astrid! Oh, there you are, my trusted sidekick. Well, of course, I'm gonna be honest with you. Siyempre, nabawasan ng konti yung tiwala ko sa'yo. Kaya pinamanmanan kita. Pero ang sabi naman sa akin, wala ka daw ibang kasama. So let me ask you again, Astrid. Mapagkakatiwalaan ba kita? Oo naman. Masaya nga ako nang nalaman ko na hindi ikaw si Jade eh. Nabuhay pa pala yung kaibigan ko. Nabuhay ka pa pala. Aww! Touch ako doon. Alam mo, gusto ko talagang maniwala na mapagkakatiwalaan kita, Astrid. Alam mo naman, ikaw lang yung kaibigan ko. Kaibigan? Kaibigan at turing mo sa akin? Well, to be honest, Astrid, higit pa sa isang kaibigan. Out of all people, ikaw ang nakakaalam na wala naman talagang pamilyang nagmamahal sa akin, di ba? Kaya hindi lang kaibigan ang naging turing ko sa'yo, kung hindi para na rin isang pamilya. Eto nga pala yung memory stall. Buti may stocks pa tayo sa Artemis. Perfect. But I did some research. Nakakabura daw yan ng alaala. Olive, saan mo naman gagamitin yan? Don't tell me... Yep. It's for Mookie. Dahil gusto kong mabura ang lahat ng alaala na meron siya. No! No! No, please! No! Mas gugustuhin kong mamatay kaysa makalimutan si Emma. Kahit anong mangyari, hindi ko siya makakalimutan. Napakasama ko talaga. Don't worry, Mookie. Mabilis na mabilis na. Olive, baka naman mabaliw si Mookie kapag tinulok mo sa kanya yan. Of course not. Alam mo, Astrid, yan ang na-miss ko sa'yo. Nakukonsensya ka pa rin. Pero alam ko naman na kahit nakukonsensya ka, susundin mo pa rin ang gusto ko. Diba? Tulungan niyo, please. Are you ready, my sweetheart? Let's do this. No, please. No! That wasn't so bad, right? You're gonna be fine, Mookie. You're gonna be fine. Pagdating natin sa loob, maghiwalay tayo para mas mabilis natin mahanap si Mookie. Tara na. Wake up, baby girl.
Mookie. Hi, Mookie. Do you know who I am? Kilala mo ba kung sino ako sa buhay mo? Olive. Yes. Yes. Yes, you're right, Mookie. Ako nga to, anak. Hindi mo ako anak. Hindi mo ako anak. Sinayama lang yung nanay ko. Hindi mo ako anak. Hindi mo ako anak. Hindi niya ako anak. Bakit naaalala mo pa rin si Emma? Ha? Astrid? Bakit naaalala pa rin niya si Emma? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Anong akala mo sa akin, ha? Tama! Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Sumagot ka! Akala mo ba mabibilog mo ako sa kasinungalingan mo? Ha? Mami, please, huwag mo sabihin. May Maristol pa yung dinala mo dito? Yan pa yung nakakabura ng alaala? Umamin ka! Nasaktan ako. Sumagot ka! Don't you dare lie to me, you traitor! Oo. Oo na. Ibang gamot ang nilagay ko. Ibang gamot ang dala ko. Simpleng pampatulog lang inalagay ko. Mami! Anong karapatan mo makialam sa mga plano ko, ha? Alalay lang kita! Tumigil na! Alalay! Oo! Alalay! Sunod-sunuran! Alam ko! Olive, tama na. Itigil na natin to. Hindi ko na kayang sikmurain yung kasamaan mo. Hindi rin totoo na masaya ako na nalaman kong buhay ka. Akala ko nakakawala na ako sa'yo. Nakakawala na ako sa dating Olive na matagal ko nang isinuka. Pero hindi pa din pala. Palibhasa, hinayaan kitang gawin yung mga kademonyuhan mo. Ang tanga ko na naniwala ako na kaibigan ng tingin mo sa akin. Wala akong kaibigang traitor! Emma? Emma? Mookie? Emma? Mookie? Emma? Emma? Mookie? Emma? Anong atin, boss? Teka. Mukhang naligaw ka yata. Siguro mga tauhan kayo ni Olive, no? Uy! Ano naman ngayon? Ang kulit mo talaga. Bahala na kayo dyan. Mga boss, nanganganib ang anak ko kay Olive. Kaya kung may nakita na kayong konting konsensya, hayaan nyo na ako umalis.
Mami, what did you do? Mami! Look, tignan mo kung anong ginagawa mo sa amin! Me that time was Tita Astrid. Ang sama-sama mo! Tita Astrid! Ang sama mo! Ang sama mo! Astrid, totoo lahat ng sinabi ko, Astrid. Na tinuring kitang pamilya. Sana ginawa mo talaga yung sinabi mo. Na sana ako yung pinili mo. Na sana hindi mo ako iniwan. Pero paulit-ulit mo pa rin akong tinraitor. Kaya dapat lang talagang mamatay ka. Just like any traitor, you deserve to die and rot in hell. Farewell, my traitor friend. Congratulations! হ্যালো গাইস, চলে এসেছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন গাইস। তোমরা গাইস, ওকে গাইস, থ্যাংক ইউ গাইস। তো গাইস, তোমরা যে ভিডিওটি দেখছো সবাই মিলে একটু লাইক শেয়ার করো, ঠিক আছে? ভিডিওটির মাধ্যমে আমার এটাই বলা ছিল তোমাদের কাছে যে এরকম ভিডিও ডেইলি ডেইলি তোমরা এই চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছ, দেখতে পাবে। তো তোমরা এইসব ভিডিও দেখতে পাবে, কারণ আমি এইসব ভিডিওই ছাড়বো। তোমাদেরকে এইসব ভিডিওই দেখতে হবে, কারণ আমি বলছি। তোমরা কমেন্টে বলতে পারো, কে রে তুই, তোর কথা শুনবো। দেখো, আমি আর কি, তোমরা ভিডিও দেখবে, তোমাদের ভালো লাগবে, এন্টারটেনমেন্ট করতে আমি আসি, ঠিক আছে? তোমরা তোমাদের নাম কমেন্ট করো, তোমাদের নামগুলো কমেন্ট করবে। তো যারা যারা ভিডিও দেখছো তাদের নামে এক একটা শায়রি তৈরি করবো আমি কালকে, নিয়ে ভিডিওতে বলবো, ঠিক আছে? প্রত্যেকজনের নাম বলবো, আর প্রত্যেকজনের নাম আমি খাতায় লিখে রাখবো, নিয়ে একটা করে শায়রি লিখবো, শায়রিগুলো শোনাবো, ঠিক আছে? ডেইলি একটা করে নাম লিখবে। ডেইলি লিখতে হবে না, আজকের ভিডিওতে একটা নাম লেখা, ঠিক আছে? ঠিক আছে, একটা করে নাম লিখবে। গান গাইছে গাইস, গানটা আমি গাইছিলাম, কেমন লাগলো? বাকচুদি ভ্লগ, এগুলো হচ্ছে বাকচুদি ভ্লগ। মানে ভ্লগ নামে না, এমনি এন্টারটেনের, মানে ভ্লগও নয়, জানো তো, যেমন তেমন যা মন যায় ব্লগ বানাচ্ছি, ভালোও লাগছে, যা মন যাচ্ছে করছি। তোমরাও করো, তোমরা যদি চাও যে আমার মতো এমনি খ্যাপা ভ্লগ করতে, যদি তারও টাইম থাকে আমার মতো, ফালতু টাইম, সবাই বলে দাম, টাইমের একটা দাম আছে। তো গাইজ, একটা
আমার টাইমটা কেউ কিনবে? বেকার আমার টাইমটা পড়েই আছে, কেউ কিনবে তো বলো, দিয়ে দেবো বেকার। আমি অত টাইম, তাহলে যদি একটু টাকা আছে তো আসবে, ঠিক আছে? আমার টাইমের তো দাম, কারণ অনেকজন বলে যে টাইমের দাম আছে, সত্যি আছে, কিন্তু যাদের কাছে আছে আছে, আমাদের কাছে তো টাইমের দাম নেই, কারণ আমরা টাইম, আমরা কি বিজনেসম্যান নাকি যে টাইম দাম এ দাম? আমরা ভাই যেমন আছে তেমন, ঠিক আছে, আমাদের কাছে টাইমের দাম আছে, কিন্তু অতটাই আছে, যতটা থাকা দরকার ততটা নাই, ঠিক আছে? আমি ভিডিওর সামনে বলি কথা বলতে যাচ্ছি, এই পেছনে একটা পা দেখছো, কার পা বলো? কমেন্টে জানাও। কমেন্ট করো না তোমরা, কমেন্ট করতে হবে না, তোমরা অনেক ভালো লোক না, কমেন্ট করতে তো তোমাদের হাতে পায়ে সব যন্ত্রণা হয়। কমেন্ট করতে যদি পয়সা লাগতো তাহলে তো গাইস কেউ কমেন্টই করতো না, ফ্রিতে কমেন্ট করতে দিচ্ছে ইউটিউব কোম্পানি। কমেন্টকে আমি বলবো যেন কমেন্ট করতে লাগার জন্য যেন একটা করে পয়সা লাগে, 10 টাকা করে লাগে একটা কমেন্ট করতে, তারপরে তাহলে কমেন্ট করতে পারো না, তখন বুঝবে। ঠিক আছে গাইস, बाय। दोस्तों याद रखना, तगड़ा और मजबूत जवान पता कौन होता है? जिसकी नजरें पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो। ये अलामत जवानी है। जिस आदमी का पूरी तरह, दो लोग दुनिया में कभी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते, एक जो हराम खाता हो, एक जिसकी नजर नापाक हो। मोहम्मद बिन कासिम जब यहां आए थे ना, तो एक दिन बड़े परेशान थे, तो एक बुजुर्ग कहने लगे आप क्यों परेशान हैं? कहने लगे राजा दहर से मुकाबला है और हमारी फौज तो सिंध के रास्ते भी नहीं जानती, जुबान भी नहीं जानती, लड़ेंगे कैसे? 2-4 दिन के बाद उन बुजुर्गों की दोबारा मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात हुई तो बड़े खुश थे। कहा आप क्यों खुश हैं? कहने लगे वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने तहकीक कर ली है। कहा क्यों? कहने लगे नजर का गंदा है, और जो नजर के गंदे होते हैं वो मैदानों में ठहरा नहीं करते। मैदान के लिए निकलने के लिए पाक जवानी की जरूरत होती, ततहीर मिजाज होना जरूरी होता है, पाकीज़ा अफकार और सच्ची और सुच्ची सुथरी सोचों का होना जरूरी होता है। इसलिए फरमाया कि मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा कमरे में थे, तो वजीर की बेटी अंदर सजी संवरी पहुंच गई। जैसे ही आपने इस कुफर की चाल को देखा तो तयम्मुम करके नफल शुरू किए। वो सारी रात बैठी रही, रब का बंदा सारी रात इबादत करता रहा। इबादत बड़ा सहारा है, मुसल्ला बड़ा सहारा है अल्लाह के बंदों। सुबह दरवाज़ा खोला, वजीर ने अपनी बच्ची से पूछना चाहता था रिजल्ट क्या निकला, तो कहने लगी पीछे हट जा, अब तेरा मेरा ताल्लुक कोई नहीं, मैंने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। उसने कहा मैंने भी जमाना देखा है, पर ये क्या लोग हैं, कस्तूरी के बने हुए, संदल से धुले हुए, कि मैं सारी रात कमरे में रही और 100 और 1000 आदमी जिस जवान का मुकाबला ना कर सके, इतना ताकतवर जवान कमरे में रहा और उसने नजर उठा के ना देखा। ओ कच्चा रंगे ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा है, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फेर नहीं लैंदा। मैं कहा एक दफा नजर उठा के नहीं देखा, कमाल हो गई। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी सआदत मंदी, फिरोज बख्ती, मामला फहमी हद हो गई। अल्लाह अकबर। दोस्तों बादशाह जब पूरी तरह हार गया ना, उसने कहा मार दो। तेल गरम किया एक कढ़ाई में, और जब आपको उसमें डालने लगे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह का ख्याल हुआ शायद नरम हो गए हैं। कहने लगा रोए क्यों? फरमाने लगे सोचता हूँ जान ही एक है, कितना मजा है उसकी राह में जान देने का, कितनी लज्जत है उसके नाम पर मरने में, कितना लुत्फ है। जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, ते जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, ते एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सस्ता लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे नी,
कई दोजख लंघने पैंदे नी जो इस मुल्लों भी मिल जावे इदू सस्ता होर वपार भी नहीं ते कुछ समझ ना आवे लोकां नू वो कादे नाल शहीद करे डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। कहने लगे एक जान है ना तो दिल करता है हजारों होती तो एक एक करके महबूब के नाम पे कुर्बान करता, जब मेरे पास है ही एक करूं क्या। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रोए और बादशाह ने ये बात सुनी तो बादशाह उठ के खड़ा हो गया, सारे वजीरों मुशीरों को कहने लगा तुमने कहा था ना बंदा जाया करने वाला नहीं, ये भी जाया करने वाला नहीं। कहने लगा मेरा माथा चूमो, तुम जैसे लोगों को कत्ल नहीं करना चाहिए, आजाद करना चाहिए। अजीज अपनी जिंदगी से ना ये बहुत ज्यादा हिरस हवस तमा, और ये किसी बात की भी हो, हिरस सिर्फ पैसों की नहीं होती है, शोहरत की भी होती है। ये बीमारी इंसान को इख्तदार की भी होती है, तारीफ की भी बीमारी होती है, ये सारे नुक्स होते हैं लोगों को। और माज़अल्लाह बात जुब्बों कुब्बों के अंदर भी होते हैं, वहां भी पनपते। अपनी जिंदगी जब तक उस सादगी में नहीं लाओगे जो रसूल पाक ने अता फरमाई, जब लोग आसानियों में पूरी तरह उलझ गए तो फिर वो दूर हुए और कुफर चढ़ गया। दूसरी बात, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमसे तकाजा करती है कि हम उस मिशन के लिए काम करें जिस मिशन के लिए रसूल पाक ने काम फरमाया है। हम सारे काम बड़े मजबूती से, सोच समझ के, तदब्बुर से, हिकमत से, तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए करते हैं सारे काम। दीन के काम में हमारा मिजाज नहीं होता, ओ हो जाएगा जी, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, शुरू करें जी। आप तकाज़ों को समझें, चीजों को दबाएं नहीं, चीजों पर गौर करें। किसी के ज़हन की सतह पर सवाल उभरता है, उसका तसल्ली बख्श जवाब दें। अपनी जिंदगी में दीन के काम के लिए अपने आप को वक्फ करें। और दीन के काम के बहुत सारे पहलू हैं। हजारों लोगों को कुरान पाक ठीक पढ़ना नहीं आता, हजार लोग हैं जो कुरान मजीद के मतलब से आगाह नहीं है। दीन की बुनियादी जरूरियात से लोग नाबलद हैं। मैं आपको किस तरह ये बात समझाऊं कि हजारों की तादाद में तलाकें इसलिए होती हैं कि मर्दों को तलाक के मसले नहीं आते। उन्हें पता नहीं है कि मुझे हुकूके ज़ौजैन के मामले में कैसे चलना। ढेर सारे घरों में तबाही इसलिए है कि तरबियत औलाद का दीनी मनहज हमें नहीं पता। अपना हिस्सा मिलाएं दीन के काम में। एक आदमी को अगर तू नमाजी करने में कामयाब हो गया, तेरी जिंदगी बदल गई। वो दीन बेजार लोग जो हमारे बीच बैठ के हमारी नौजवान नस्ल को पगड़ी और दाढ़ी का नाम लेके बुनियादी तौर पर दीन से दूर करते, ऐसे नौजवानों को दीन का पैगाम मोहब्बत देकर दीन के करीब करना हमारी ड्यूटियों का हिस्सा है। हमें जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, हमें ये खास कदम उठाना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी। मसाजिद, मदारस, मैं आपसे अर्ज करूं, इतनी डट के मुखालफत होती है ना मदरसों की, इतनी डट के। मैं इदारा चलाता हूं, उसके चलाने में जो मुश्किलात हैं वो तो हम बता नहीं सकते आपको, इसलिए कि मेरी कौम, मेरा उस कौम से ताल्लुक है जो नात खां अमीर करना चाहती है, मदरसे नहीं। हाँ, नकीब खतीब पैदा करना चाहती है, शेर व शायरी की जिंदगी को परवान चढ़ाना चाहती है। फकत हमारा उन लोगों से ताल्लुक है जो लाखों करोड़ों रुपया मुहाफिल पे लगाएंगे। और कारी साहब बेचारे अगर मस्जिद का कोई होने वाला काम किसी वक्त बता देंगे तो वो बड़ी मुश्किल आ जाएगी उनके लिए। ये कैसे हो सकता है, आपने ये ड्यूटी बता दी। मदारस और जितना अहम रोल दीन को फैलाने में मदारस इस्लामिया का है, इतनी जबरदस्त। लोगों का ख्याल होता है मेरी तरह के लोग शायद काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं। ये 10-15 लोग आपको नजर आते हैं जो आपको कहीं मीडिया पर या इधर उधर ड्यूटी करते, मुखलिस लोग अपनी जगह पे, वो भी बड़ा ही काम कर रहे हैं। जो मीडिया पे आके भी इखलास से और दर्द दिल से को दीन की, उनकी भी किसी बात की हौसला शिकनी नहीं। लेकिन हजार असातिज़ा जो मदारस में बैठ के पढ़ाते हैं, जिन्होंने वो सारे लोग तैयार, आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा काम,
हिफ्स का उस्ताद जो होता है ना, उसकी ड्यूटी 24 घंटे होती है, फजर से पहले, और उसने बच्चों को उठाना। तनख्वाह तो हम उन्हें देना नहीं ना चाहते जी, तनख्वाह नहीं दी दी उन्होंने, हम भी मौलवी अमीर ना हो जाना। मौलवी नूं ते सूट भी 27ਵੀਂ वाली रात देईदा है ताकि किधरे स्वां के ईद वाले दिन पा ना लवे, क्योंकि 27ਵੀਂ तो बाद तो दर्जी फटता ही कोई नहीं, तो हजरत ऐसा ही है ना, उस वक्त तो नहीं ना लेता। तो हम चाहते हैं मौलवी हमारी मर्जी के हमारी तरह का सूट ना पहन ले। मदारस की मजबूती आप ये देख लें, ये सलाहुद्दीन अयूबी का ताल्लुक भला किस चीज से था?